Maayong gabi sa ato ang tanan mga kaigsunan. Welcome sa ato ang Daily Dose of God's Word. Another night na kita mag-uban alang sa pagtuon sa pulong sa atong buhi nga Dios. So mga kaigsunan, pinagig pagsugod. Akong gihangyo atong mga singers to please come and sing for us. Oh, what a Savior that He died for me. From condemnation He hath made me free. He that believeth on the Son, saith He, hath everlasting life. Verily, verily, I say unto you, verily, verily, message ever new. He that believeth on the Son, tastes true, hath everlasting life. All my iniquities on Him were laid, all my indebtedness by Him was paid. All who believe on Him the Lord hath said, hath everlasting life. Verily, verily, I say unto you, verily, verily, message ever new. He Nawala man. that believeth on the Son, tastes true, Ma'am, hath everlasting nawala. Nawala man. life. Abro, no? All unworthy, yet I will not doubt. For him that cometh, He will not cast out. He that believeth on the good news shout, hath everlasting life. Verily, verily, I say unto you, verily, verily, message ever new. He that believeth on the Son, tastes true, hath everlasting life. Amen. Thank you for that. Amen. Medyo wala-wala ang signal but it's okay. So please open your Bibles with me sa John chapter 15. Atong basahon ang first 8 verses. John 15 verse 1 paingon sa verse 8. The Bible says, I am the true vine, and my Father is the husbandman. Every branch in me that beareth not fruit, He taketh away. And every branch that beareth fruit, He purgeth it, and it may bring forth more fruit. That now ye are clean through the word which I have spoken unto you. Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine, no more can ye except ye abide in me. I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me ye can do nothing. If a man abide not in me, he is cast forth as a branch, and is withered, and men gather them and cast them into the fire, and they are burned. If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you. Herein is my Father glorified, that ye bear much fruit, so shall ye be my disciples. Let's pray. Father in heaven, thank you Lord sa another nga opportunity amo ang
sayran ang imuhang pulong Ginoo tonight. I am praying that you would allow us to know more about you. Karon nga kagabhion Ginoo pinaagi sa imong pulong nga amo ang paghisgutan. I pray Lord that you would provide wisdom that your servant need in order to declare the word of God to your people. Salamat Ginoo sa pamaagi sa pagtubag niini nga mga paghangyo sa ngalan ni Jesus gipangayo namo kining tanan. Amen. And amen. Again, maayong gabi sa atong tanan mga kaigsuonan. Welcome sa Daily Dose of God's Word. Another night na kita magkahiusa alang sa pagtuon sa pulong sa ato nga Ginoo. Okay, ang uluhan sa ato ang Bible study tonight mga kaigsuonan is, I think it was true disciple, or it is true disciple. Okay, a true disciple of Jesus. That is the title of our Bible study tonight. Now, ato makitaan mga kaigsuonan that in our text, the Lord Jesus Christ is using picture language. And He is comparing Himself into a vine. Or makita ka grapes, kanang punuan sa grape mga kaigsuonan. Kaganina, as I am studying, ako ang gilantaw sa internet, unsay mga picture sa vines didto sa Israel mga kaigsuonan, and kuha na siya murag mga pareha kadako sa kung bukton ang iyahang punuan, and kuan siya daghan kaayo naglaray na didto sa Israel. Anywhere in Israel you can find it didto, especially sa time ni Jesus Christ mga kaigsuonan. And sa ato pa, it is something perminti makita sa mga katawhan kaniadto. Most of the time, the Lord Jesus Christ is using languages nga masabtan gyud kaayo sa iyahang mga tigpaminaw. And sometimes that is the problem of modern Bible teaching today, kay grabe na kaayo ang mga word nga atong gipanggamit, mga high sounding word kaayo nga dili masabtan sa mga tigpaminaw. But the Lord Jesus Christ is using languages nga masabtan kaayo sa mga recipient of the message at this time. And in our text, He is comparing himself into a vine, into which ang mga katawhan kaniadto is kabalo kaayo niini. And the Father is the husbandman, meaning the gardener. Ang Ginoo or ang Dios, ang farmer or ang gardener mga kaigsuonan nga nagabantay sa vine. So natay duha ka picture language. First, Jesus Christ mao ang punuan, and the gardener is the Father. And verse 2, look at this. Every branch in me that beareth not fruit, He taketh away. So mga kaigsuonan, every branch that is connected to the Lord Jesus Christ, pero wala nagapamunga, He will take away. So, kwaon sa gardener. Now, nganong kwaon man sa gardener, ang sanga nga dili mamunga. Now, listen carefully mga kaigsunan. The very purpose of the branch, nganong nag-exist siya, is to provide fruit for the gardener. So, mga kaigsuunan, ikaw ug ako, we are branches from the Lord Jesus Christ. And the very purpose we have is to take nourishment from Jesus and produce fruit. If a Christian nga naa kang Ginoong Hesus dili gapamunga, then the Father will take that branch away because that branch is useless. The very purpose why we exist is to give fruit for God. So mo na tong purpose mga kaigsunan. And the Bible says, and every branch that beareth fruit, He purgeth it, that it may bring forth more fruit. So, i-purge sa Ginoo, meaning iyang i-pruning. I-prune sa Ginoo, sa gardener, ang mga sanga nga nagapamunga, pero katong mga dili gapamunga,
He will take away. And what will happen to that branch nga iyang pagakuha out? Verse 6, look at this. If a man abide not in me, he is cast forth as a branch and is withered, and men gather them and cast them into the fire, and they are burned. Now, ato makita mga kaigsunan that those branch will become useless and they will be burned. Kay dili man sila pamunga. And ato makitaan mga kaigsunan, di ta mahadlok nga di ta mamunga. Nganuman, if you truly abide in the Lord Jesus Christ, ingon pa sa verse 4, abide in me and I in you, as a branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine. No more can ye, except ye abide in me. So, pabilin ka kang Ginoong Hesus if you wanted to bear fruit. So, dili hadlok nga di ka mamunga. Just abide in Christ. Pabilin lang sa iya, take residence in Christ, and you will bear fruit. O kung mamunga ka igsuon, dili pud siya kanang sayon. Ano man, He will prune. I-pruning kas Ginoo para mamunga ka. Now, kaganiha, as I have told you, I have tried to look at sa internet ang before and after sa pruning time, because pruning time dito sa Israel is around December to February. And kung tanawon nimo ang mga vines, mga kaigsuunan, ang mga grapes nila punuan in February, December to February, atong makita nga murag uga kaayo ang mga vine, dry kaayo nga murag patay actually. Dry kaayo nga murag patay. Unya, kung inaani lo panitan mo ni akong kamot no mo ni siya ang mga sanga. Pagkahuman o gitawag nga pruning murag inaani ang purma. Murag nawala tong mga sanga, gipang putlan tanan, gamay ra kayo ang gibilin. You see? And anak ko nga, hala kuyawa kayo sa ilahang pagpruning kaniadto no nga mura man nilag patyon ang gitawag nga vine. Kung tanaw nimo, gamay na lang gid kayo ang nabilin nga mga sanga. Og tanaw nimo katong vine, mura siya og patay na gid nga uga na gyud kaayo. And mga kaigsunan, to be pruned by God, atong mga kinabuhi, because we are considered as the branches, as the metaphor nga atong gitanaw karon diri sa tong text is saying, we will be cut sa Ginoo. So if we wanted to be fruitful sa atong kinabuhi, we must be ready to be pruned by God. And that is purging. And that is the true purgatory, mga kaigsunan. Purgatory is in this life. Ang pag-purge sa Ginoo, mga kaigsunan sa ato is while we are still alive. God will purge us. God will cut off unnecessary things sa atong mga kinabuhi. And most of the time, the process is very, very painful and you will never like it. But it will help us to bear more fruit, mga kaigsunan. So, first, if you wanted to bear fruit, there must be union with Christ. You must be one with the Lord Jesus Christ. It will determine your fruitfulness, your union with Christ. And number 2, we must allow the wise gardener to take care of us. And sometimes we will not understand why He is doing things. He will cut off a lot of things sa atong kinabuhi, mga kaigsuunan, and it will be very, very painful. It will be very, very painful, mga kaigsunan. But if we wanted to bear fruit, we must be willing to be pruned by the gardener. We must be willing to be pruned by God. Kay kabalo ka, ako ang gibasa-basa ganina, mga kaigsunan. Ang kadto dayong mga branch, nga tag-as na kayo nga mga branch, mga kaigsunan, mahimo day siyang handicap sa vine. Og tungod atong tag-as kay nga mga vine, it will become wasted. Ang sap gikan sa vine will be wasted, mga kaigsuonan. Mahimo siyang walay pulos, og mahimo na noong sinungdan nga dili kaayo mamunga og daghan ang vine because of those branches nga unnecessary. So atong makitaan, there are a lot of unnecessary things sa atong kinabuhi that is becoming an handicap, that is becoming wastefulness sa atong mga kinabuhi. That's why God must
cut us off. Dapat putlan tas Ginoo, and we must be willing to be pruned and trust the wisdom of our gardener, which is the Father, kung gusto tang mamunga mga kaigsunan. Look at this. There is another metaphor nga gigamit ang writer sa Hebrews in Hebrews chapter 12, in which I believe it will help us understand the process sa pagprune sa ato ang mga kaigsunan. In this metaphor, we are compared as children. And of course, we are children of God. Look at this. Hebrews chapter 12, magsugod tagbasa sa verse 3 mga kaigsunan. Okay, verse 6. I'm sorry for that. Verse 6. The Bible says, in verse 6, "For whom the Lord loveth, He chasteneth, and scourgeth every son whom He receiveth." So if God truly love you, then there will be chastenment. I-chastise kas Ginoo. Nya ato makit-an mga kaigsuonan, kung walay pagpanton o pagbunal sa Ginoo sa imuha, then it may be that you are not a true child. Mo na giingon diri sa Bible. Verse 8, the Bible says, "But if ye be without chastisement, whereof all are partakers, then ye are bastards and not sons." Verse 9, "Furthermore, we have had fathers of our flesh, which corrected us, and we gave them reverence. Shall we not much more be in subjection unto the Father of spirits and live?" Kung nirespeto daw ka sa imong papa, nga earthly father nimo, how much more nga mo reverence ka ug mo respeto ka sa imuhang amahan nga nasa langit. And now, verse 10, this is the key. For they verily for a few days chasten us after their own pleasure, but He for our profit, that we might be partakers of His holiness. Ngano kunong ginabunalan tas Ginoo? For our profit, alang sa atong kaayuhan. Now, verse 11. Look at this, very very important. "Now, no chastening for the present seemeth to be joyous." So, walay pagbunal sa Ginoo nga murag makalipay, nga nindot kaayo nga mayon kag praise the Lord, gibunalan ko nimo Ginoo. Wala. But grievous, bugat kaayo. Sakit kaayo. "Nevertheless, afterward it yielded the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby." So mga kaigsuunan, it will be grievous. Bugat kayo ang pruning time. Bugat kayo ang pagbunal sa Ginoo mga kaigsuunan. Bugat kayo ang pagdisiplina sa Ginoo sa imuha, but it is for our profit, for us to yield more fruit. So igsoon, maybe sa imuhang kinabuhi karon, you are in the time nga murag bugat kayo ang imong kasing-kasing. There are painful things nga kahitabo sa imuha, na ay mga sakit kayo nga mga experiences. You are experiencing rejection from people. You are experiencing doubt sa imong kaugalingon. You are experiencing painful experiences mga kaigsuunan nga makaingon ka ngano man ni maka-question ka. Maybe it is the pruning season sa imong kinabuhi. Maybe it's the pruning season, and pruning season, as what we have know and learned, is not joyous, but grievous, ingon pa sa writer sa Hebrews. But it is necessary. Gikinahanglan gyud siya if you wanted to bear fruit. In the pruning season mga kaigsuunan, kinahanglan ka nga magsalig gayud kaayo sa Ginoo. See? Trust the Lord mga kaigsuunan. Nakoy na-learn recently sa Japan, ang ilaha bitawong propagate og mga hardwood. Ang ila ring pagpropagate og hardwood is dili sila kanunay gaputol og kahoy mga kaigsuunan. Ang ilang gitawag nga ginabuhat, magtanom sila kahoy, unya katong kahoy nga ilang gitanom, ila tong putlan sa taas, dili nila puukon sa ilalom, sa gamay pa, putlan nila sa taas para musanga siya. Okay? Unya katong mga sanga, putlan na puto nila, musanga na pod. Unya ang mahitabo mga kaigsuunan, ang katong pagtigulang na ang kahoy, katong pinakapunuan, unya katong taas niya, daghan kay siya og mga sanga-sanga, unya straight kayo ang kahoy sa taas.
Mo lang to ang ilang pangputlon mga kaigsuonan. Unya mao to ang gitawag nga ilang himuon og kahoy para ilahang himuon og pangpanday nila, pangunsabay lang buhaton. Pero ang punuan dili nila patyon. Mao na nga ang ilang mga bukid nagapoy mga kahoy, ilang mga farm sa ilang kahoy, napagapoy mga ugat nga dili gud mahimong maupaw ang ilang lasang. Because that is their technology. And maybe mga kaigsuonan, sa imuhang kinabuhi karon mao ang imong cutting season. Ginaputlan kas Ginoo ngano man para pag abot sa panahon, you will be productive. Productive ka kanunay nga dili kinahanglan putlon ang imong punuan. Naga-exist gyapon ka, nagapadayon gyapon ka nga mahimong fruitful, nagapadayon ka nga mahimong productive. Pero dili ka kinahanglan pang putlon, dili sa tuang des Pilipinas nga pag magputol kag kahoy, punuan gid nimo putlon nga di na siya mamunga pag di na siya motubo pag usab. You see? So ato makit-an mga kaigsuonan nga by the grace of God atong ma-realize no nga kanina yung ginabuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ang atong cutting season, atong pruning season, at this time we need to truly hold on and trust more to God. Nasayod ta nga Lord, this is for my fruitfulness. This is for my productivity in the future, but I will still abide in you. Magpabilin ko sa imuha, mukupot lang ko sa imuha, kay without you I can do nothing. You see? Now mga kaigsuonan, ingon pa sa verse 3, ang pangutana karon unsaon ta ginapruning sa Ginoo. Verse 3, now ye are clean through the word which I have spoken unto you. Pinaagi day sa pulong sa Ginoo. Igsoon, that's why we need to hear preachings from the word. We need to hear messages from honest preacher nga dili gyud tabon-tabonan ang pulong sa Ginoo, isulti ang tibuok ka matuoran. We need to read the Bible for ourselves. And as I have told you, I think I have told the church yesterday, sometimes bugat kay ang pagbasa sa Biblia nga naman, the more ka magbasa sa Biblia, the more nimo ma-realize that you are not like Christ. The more nimo ma-realize nga layo pa kay ka sa gitawag nga pagkasusama ni Kristo, and you need to grow more. There are a lot of place for improvement. Yung ato makita mga kaigsunan, the more we know God's word, the more we will become clean, and if we will obey those words. So igsoon, allow the word of God prune ang mga unnecessary part sa imuhang kinabuhi karon. And by God's grace, you will become more productive and more fruitful mga kaigsuonan. Di ba? Ingon sa verse 4, itong text, abide in me. Abide in me. Now, kaning abide in me diri mga kaigsuonan nga giingon sa pulong sa Ginoo, it is the same as the word mansion nga naa diri sa verse 2 sa chapter 14. Look at this. In my Father's house are many mansions. Okay? Many mansions, di ba? Sa verse chapter 14 verse 2. Kani ding gitawag nga word nga abide diri mga kaigsuonan. O kani po sa verse 23 sa chapter 14. Look at this. Verse 23 chapter 14 sa John. Jesus answered and said unto him, if a man love me, he will keep my words, and my Father will love him, and we will come unto him and make our abode with him. Kani pong sa verse 4 sa tuwang text, abide in me. It means, the Greek word is mone, it means residence. Pagpuyo diha kang Kristo. Dili lang diha nga imong bisitahan si Jesus Christ kada Domingo. Di ba usahay manggod ang atong problema. Ako nang gibalik-balik og sulti, but I love to remind you because repetition is good for the soul. Ato makita, di ba? Sometimes atong ginabuhat, mo bisita lang sa Ginoo kada Domingo. Amang ka mo adto karong buntag, ay mo adto kog simbahan, mo sa simbahan, mo bisita ko sa Ginoo. That's wrong. Ngano man, kung makikita lang ka sa Ginoo kada Domingo, man na yung Ginoo every day. Is He not with you? Is He? Di ba? Isn't He? So ato makitaan mga kaigsuonan nga di lang kay kada Domingo, kada Wednesday, kada gabi ta makikita sa Ginoo. God must be with us every day. God is our abode. He is our mansion here in earth. Kung na may mansion nga ihatag sa Ginoo sa tuwa sa langit, but in earth mga kaigsuonan, we abide in Him. We will be having our abode with God. He is our mansion here, diri sa kalibutan. We are living in Christ.
So where do Christian lives? We live in Christ, mga kaigsunan. Ingon pa, abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine. No more can ye except ye abide in me. So, mga kaigsunan, people can be happy. Magmalipayon man ang tao without God. People can have a happy family without God. People can have wealthy life without God. People can have children, good husband, good wife without God. People can have houses without God. Pero mga kaigsunan, you cannot please God without Jesus. You see? And di ba, there is kalibutan. Without Jesus, you can have your family. Without Jesus, you can have your good job. Without Jesus, you can have your good profession. Without Jesus, you can have good car, good houses, wealth. You can have it without Jesus. But remember, without Jesus, you cannot please God. Without Jesus, you cannot go to heaven. Without Jesus, you cannot experience the life and joy nga ginasaad sa pulong sa Ginoo. So Jesus is important, mga kaigsunan. Mauna bitaw usahay matingala ka ngano man lagi ng mga tao sa kalibutan nga wala man sila kaila kang Jesus, malipayon man ang ilang kinabuhi, naman sila mga kwarta ni dato man. Yes, they can without Jesus. So God designed ani itong kalibutan karon para at least we could survive. Pero mga kaigsunan, yes, they could have those things, but they cannot please God without Jesus. So we need Jesus, and this fruit in our lives through the Lord Jesus Christ can glorify God. Verse 5 again, I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, bringeth forth much fruit. For without me you can do nothing. Without God, without the Lord Jesus Christ, we cannot please the Father. We cannot please God. And we can only bear fruit. Pinaagi kang Ginoong Hesus. What are these fruit? Number 1, mga kaigsunan, the fruit of the Spirit. God will change our character. God will change our very being. God will change our behavior. And after God will make inner change sa atua, God then will use us to bear fruit in the work of evangelism. Mao na nga ikaw ang gamiton sa Ginoo dayon, nga mamunga ka, nga dunay daghang mga Kristohanon, nga madugang nga mo konekta sa vine, kay ikaw ang gigamit sa Ginoo para masultian sila sa maayong balita. And you will bear fruit, and that fruit will not only become it's not only your character, development sa imong pagkatao, mahimo kang susama ni Kristo, apan dunay mga bag-ong mga kalag nga mga luwas madugang sa simbahan, and God will use you and you will bear fruit. Mamunga ka. So igsuon, dili pasabot nga ang mga pastor lang ang modala og tao simbahan. Dili pasabot ang mga worker lang. You can bring people to church, to Christ, and be added to the church eventually, because God can use you. Ano man, kung tinuod kang nakakonekta sa vine, He can use you, mga kaigsuunan. And the Bible says in verse 6, if a man abide not in me, kung di ka magpabilin sa Ginoo, he is cast forth as a branch, as withered, and men gather them and cast them into the fire, and they are burned. So anak, pastor, mawala ang kaluwasan, pastor? No, of course not. But you will become useless, tubangan sa Ginoo. Di ba? You will become something dili na gamit. Kaya nga naman, di na kagapamunga, mga kaigsunan. A lot of Christians nga nahimo ng di na mamunga. Stop praying, stop going to the church, and it's wrong, mga kaigsunan. I hope with the grace of God, as long as we live, there is no time nga maghunong kag tubo, mahunong og pruning ang Ginoo sa imuha. By the grace of God, we will continue to grow, and we will continue to be fruitful, mga kaigsunan, because we abide. And the Bible says, verse 7, if ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you. Di ba usahay nga ang gihimo nga requirement sa Ginoo, if you wanted to ask Him something, is to abide in Him and to abide in His fruit. Unsaon nimo pagkaangkon sa blessing nga gikan sa Dios
kung wala ka ni konekta sa iya. You see? It means suicide ug wala ka ni konekta sa Ginoo. Di ba? Kay ang sanga sa vine mga kaigsunan, I have learned nga dili siya mamunga nga siya ra. Kung naay sanga, naa na siya proseso nga imuhang gitawag nga putlon ang sanga nga dapat naay part sa vine mismo ang imong itanom. Kay ang sanga itself, bisan pag imo siyang itanom mga kaigsuonan, mutubo siya, mangugat siya, pero ang iyang i-produce dahon lang. Dahon lang ang iyang i-produce. Di igid siya mamunga, mutubo siya pero dahon lang. There is a part of the vine nga dapat careful ka nga moto ang imong itanom mga kaigsuonan nga di lang katong mga branches lang. Because branch alone cannot bear fruit. You need to be connected to the vine, mga kaigsunan, if you wanted to be fruitful sa imong kinabuhi. And ato makitaan, you can ask from God what you wanted to ask if you are connected to Him. And the very right to ask something to God, imo ma-forfeit ug di ka mo connect sa iya igsoon. And the Bible says, verse 8, through this, God will be glorified sa imong kinabuhi. Herein is my Father glorified, or the gardener, that ye bear much fruit, so shall ye be my disciples. Di ba? Ug naa kay tanom ang kaysa unsa man imong tanom, limonsito ba or prutas ba? Unsa ba nang klase nga tanom? Di ba ma-disappoint ka kung di mamunga? You see? I can remember nga si Ma'am Jo, naa siya tanom diri nga kanang lansones diya nga super lungkong kuno sa kilid. Nga pila na katuig way pamunga. Giingon ni Ma'am Jo sa ko, pastor, putla na lang na pastor kay pila naman na katuig diha wa na munga, magsamok-samok raman na diha sa kilid. You see? Why you will be disappointed if that fruit, if that tree dili mamunga. Di ba? Pero ato makit-an mga kaigsunan ang Ginoo ina pod. He will be disappointed in your life og di ka mamunga. There must be growing nga change of character sa tuang kinabuhi. We will be like Christ, bearing the fruit of the Spirit, and by and by, as we grow, we can bring souls sa tiilan sa Ginoo. And the Father will be glorified. Magmalipayon siya because we will bear much fruit, mga kaigsuunan. And atong makit-an mga kaigsuunan, kung tanaw nimo ang pulong sa Ginoo, our fruit will remain. Magpabilin ang atong bunga, mga kaigsuunan. And I hope, by the grace of God, nga ikaw pod karon, andam kang mo-obey ug mo-follow sa Ginoo. Andam kang musunod sa iya by God's grace. Higsoon, I don't know kung unsa ang estado sa imong kinabuhi karon. Maybe you are in the pruning season. If you are still in the pruning season, trust the Lord more. Kupot gyud sa iya, ayaw gyud pagpa-discourage mga kaigsunan. And if you are bringing fruit karon, continue abiding in Christ. And by God's grace, you can bring more fruit to Him. And you will give Him more glory sa imong kinabuhi. Salamat sa pagpaminaw. Usa ka awit alang kanimo. Hear the blessed Savior calling the oppressed. All ye heavy laden, come to me and rest. Come no longer tarry, I your load will bear. Bring me every burden, bring me every care. Come unto me. I will give you rest. Take my yoke upon you. Hear me and be blessed. I am meek and lowly. Come and trust my mind. Come, my yoke is easy, and my burden's light. Are you disappointed, wandering here and there, dragging chains of doubt and loaded down with care? Do unholy feelings struggle in your breast? Bring your gifts to Jesus.
salvation, often conquered men, has a sense of weakness, brought distress within. Christ will sanctify you if you claim His best. In the Holy Spirit, He will give you rest. Come unto me. I will give you rest. Take my yoke upon you. Hear me and be blessed. I am meek and lowly. Come and trust my might. Come, my yoke is easy, and my burden's light. Amen. Salamat sa mga pag-awit. Ugnay naminaw karon nga you are not yet connected to Christ. You can be connected by believing on Him, that He died for your sins, buried and rose again to justify you. So ibutang imong pagtuo kang Kristo Jesus karon, dawata siya nga mahimo nimong Ginuog manuluwas uban ang paghinulosolo sa imong mga sala. Magampo ta. Aman nga langit nun, salamat Ginoo sa imong kaayo nga gihatag kanamo. Thank you, Lord, for the way you will bless ang mga katawhan nga naminaw, Ginoo. I pray, Lord, that you would help us to understand the reason why there are times that we need to experience pain and troubles, Lord, because it must be our pruning time. You're preparing us to bear much fruit in the future, Lord. And Lord, help us to trust you more, to hold on to you more, trusting, Ginoo, that the things that you have allowed nga mahitabo sa mong kinabuhi is to enable us to be fruitful and to be or to bring more glory to you, Ginoo. Salamat, Amahan, because you are a God, or the God nga dili masayop. Thank you for the way you will answer sa mga paghangyo, Amahan. I-bless ang mga katawhan, Lord, their lives, their health, and their plans, Ginoo. Ikaw, Ginoo, mag-auban, Lord. Provide the things that they need. In Jesus' precious name, among gisalig nga madawat namong tanan. Amen. Salamat, og maayong gabi isto tanan. Salamat, Lord.